गुड मर्निंग बंधुरा तोमरा सबाई केमन आछो। आशा करी सबाई खूब भालो आछो, सुस्थ आछो। आमिओ भालो आछि। तो बिस्टी भेजा शुभ सकाल निये तोमादेरके साथे निये आमि आमार भिडियोटी स्टार्ट करलाम। तो सकाल बेला घुम थेके उठे देखो ए घरे चले एसेछि आर एदिके देखो बिस्टी भेजा सकाले गाछेर फाँके उकी दिच्छे सादा रंगेर आकाश। तो अपूर्व सुंदर लागছে देखते आकाश থেকে। আর এই ঘরের আমাদের উঠোনের অবস্থা দেখো, বৃষ্টির জলে পুরো শ্যাওলা বসে গেছে। যদি একবার গড়িয়ে পড়ে তাহলে পা ভাঙবে নিশ্চিত। তো আমি এই ঘরে বাসি কাজকর্মগুলো আগে শেষ করে ফেলবো, তারপরে আমি রেডি হয়ে চলে যাব স্কুলে। তো এখন আমি রেডি হয়ে গিয়ে